महे गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ଆଜି 14 ତାରିଖ ମେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ପୁରା ବେଦାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା ପାଠ ହଉଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଉଥିବେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ କମ ଆଶ୍ରମରେ ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ଫାଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ଆଣ୍ଡ ମଠ ସେଇ। ମନ୍ଦିର କଣ? ପୂଜା ପାଠ ହେଲା, ଆରତି ହେଲା, ପୂଜା ହେଲା। କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ତ କହିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଅଛି। ବାସୁଦେବ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବି ମଗେଇବି ଆଣିପାରିବେ ହେଲା, ଏବଂ ଯାଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ କମ ପଇସା। ତ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଡିଭୋଟିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ପଞ୍ଚଦଶୀ ତ ଜୀବନରେ ନାଁ ବି ଶୁଣିନଥିବେ, ସିଏ କଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଶ୍ରମ, ମଠ ବା ଆଶ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ବି ମନ୍ଦିର ଥିବ। ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଠ ଭିତରେ କଣ? ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟା କମନ ଥିବ, ବାସ୍ ଘର ଥିବ, ରୁମ ଥିବ, ହଁ, ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଥିବେ, ଟ୍ରଷ୍ଟିସ୍ ବି ଥିବେ, ରୁମ୍ସ ଥିବ, ଲୋକମାନେ ଆସି ଯାଇକି ରହୁଥିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିବ। ଆଉ କେବେ କେମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାଗବତ ହେଇଗଲା, ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବେ ହେଲା। କଣ? ମନ୍ଦିର ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଯଦି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ବା କୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଏଇଠି କଣ ଉପନିଷଦ କ୍ଲାସ ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 6-7 ଦିନ ହଉଛି? ବୋଧେ କମ ପାଇବ। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ହଉ, ସେଟାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ, ବେଦାନ୍ତ କନେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଥିବ, ବାସ୍ ଆଉ ପାଇବେନି। ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବ, ଉପନିଷଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିକି କହେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲି ଏ ରାଞ୍ଚିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି କୋଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଚାଲିଛି ମତେ ଟିକେ କହିବ ତ? କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ହଁ, योगा କରନ୍ତି, ଇଏ କର, କାରଣ ୟୋଗା କରିବେ ଯଦି ଆଉ ଉପନିଷଦ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଆସିପାରୁନ ଶୁଣିବ? ନା ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ୟୋଗା କରୁଛି। ଆଉ ୟୋଗା ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ସମୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତମେ ଯଦି ୟୋଗା କରିବ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବନି, କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାକିଂ କରିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରଖିଦେବେ ଇଭିନିଂ ପାଇଁ, ଇଭିନିଂରେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ୟୋଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା, ୟୋଗାରେ ରହିଲା, ସିଏ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜଣେ କହିବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ହଁ ବସିଛନ୍ତି ନା, ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ
गोटे ड्रामाटिक स्टाइल रे कହୁଛି 25 वर्ष 30 वर्ष ହେଲାଣି ଶୁଣିଲେଣି। ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର, ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। କାଲି ଯେମିତି କହୁନଥିଲା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କହିଲେଣି। ଫାଇନ୍, ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହଉନି, ଜ୍ଞାନର ଦୃଢତା ରହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହୁଛୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେର ସଂସାରର କଥା, ଫେର ଘର କଥା, ଫେର କର୍ମ କଥା, ତ ଜ୍ଞାନର ଦୃଢ ରହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଦୃଢତା ରହୁନି। ଏ କଥାଟା 98 ରେ କହିଥିଲେ। କଣ? ଯଦି ତ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ଗୁରୁଜୀ ନା ହଁ 35, ମୋର ନାଁ ହଉଛି ସୁରେଶ ଶର୍ମା, ମୋର ନାଁ ହଉଛି ନବୀନ ଧର, ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା। ଓକେ ବାବା କୁହ ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନର ଦୃଢତା କାହିଁ ହଉନି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି। ତ 98 ରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି ନା, ପଞ୍ଚଦଶରେ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବୃତ୍ତିରୁ 49। ତ ଯୋଉ 98 ଆମେ ପଢିଦେଲେ କାଲି, ତା ରିଏଲି ବାକ୍ୟ ବୃତ୍ତିର 49ଟା। ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମେତି ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବୋଧो यावदृढ़ी भवे। अहम ब्रह्मा इति वाक्यार्थ, ये वाक्यर अर्थ खाली वाक्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ताको आम खाली वाक्य है बुझीदेले भी अहम ब्रह्मास्मि, किंतु प्रैक्टिकल कर पारे व्यवहार ट्रांसफॉर्मेशन से तार अर्थ बोध है जीवन रे लगेले जानी पारे नहीं, ताहले कौन करिवो? समाधि सहित तुम तुम भीतर किसी गुणटा कमी जाइए, कंट्रोल नहीं, तो सम दम आदि सहित नहीं। तो तुम शुणीच ना 35 वर्ष, तुम ही निजे कौच मु 35 वर्ष शुणिले, मु 40 वर्ष शुणिले, 20 वर्ष शुणिले, परिवर्तन कहीं होनी? कहीं तुम मन भितर रजस बहुत रही, विक्षेप रही, सम मन कंट्रोल, दम इंद्रिय कंट्रोल नहीं। तो कौन करियो? कंटिन्यू शुणी चलो, शुणियाटा को बंद करियोनी, कंटिन्यू तुम शुणिबो। ओके गुरुजी, 30 वर्ष है शुणुचु, कंटिन्यू शुणु, हाँ शुणी चल। अच्छा, ये जो आर कारण कौन ना, परोक्ष रूप तुम अनुभव करदेल कि मु हूँ ब्रह्म, कहूच मत रिपीटेशन भी करुच, क्या गुरु को सामने भी कही पार्छ, अन्य को मध्य देखले भी कही पार्छ अहम ब्रह्मास्मि। जमती हरिओम कहते अहम ब्रह्मास्मि कह जाए, तत्वमसी को संस्था अच्छे सोहम तत्वमसी, बढ़िया, किंतु ज्ञानर दृढ़ता कहीं हो? तो ज्ञानर दृढ़ता न होबार कारण 99 रे श्लोक रे कहउछन 3टा कारण, जो ज्ञानर दृढ़ता होनी ना, तो 3टा कारण। बाढ़ सन्ति ह्यदाढ़स्य बाणं सन्तिर्दृढस्य हेतवश्रुत्यनेकता हेतवः श्रुत्यनेकता असंभाव्यत्वमर्थस्य असम्भाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना। विपरीता च भावना। श्रुति अनेकता अर्थस्य असंभावत्वम कहते ज्ञानर दृढ़ता न हवार कारण बा ज्ञानर जो अदृढ़ अच्छी ता कौन पे कारण कौन?
ନା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତିର ଅନେକତା। ଆଉ ଅନେକ ଶ୍ରୁତିରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। अर्थात प्रमाणगत संशय, प्रमाणगत असंभावना। तो भूल स्वामी श्रुति है ना आम मान कौन नहीं, श्रुतिर भूल ना। एक तो आम मान बुझाटा भूल। आम ठीक रे गोटे उपयुक्त सद्गुरु जो वेदांतर जानी ज्ञाता तांकरी शरण रे जाइने पड़ी रहिले हम जानवे केमते। आमे को गुरु को पाखु जीवानी शुणवानी, कारण श्रुति तो रहिबो। श्रुति वेद, वेद को जदि भाग करे देबे, वेदर अंश को नेबे। वेद गोटे माँ भलिया, जो मार पाखरे जदि 1000टा पुओ थिबो से समस्त को खोया को पुओ चोर भी अच्छी तापाई भी राति 12 जदि आसीबो ताको भी माँ दब ना नहीं। नहीं नहीं चोरटा तो तते मु देबी नहीं ताको ही दब। तो कहिब खाइला को पुओ चोर करना कहिब किंतु तथापि ताको दब। सेमती वेद माता या कौच जदि कहार इच्छा अच्छी स्वर्ग प्राप्त करने वेद माता कौच ठीक अच्छे यज्ञ कर। जदि कहार मांस खावाई इच्छा अच्छी वेद माता कौच ठीक अच्छे तो बलि करके खा। देखो यार अर्थ नहीं वेद माता मांस खावाई प्रोत्साहन दौर। एटा है श्रुति विरोध, श्रुति अनेक। एटा तुम एग्जांपल दे सेमती ब्रह्म विषय जीव ब्रह्म किए अलग अलग कौच केमती द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। अब गोटे गच्छरे गोटे डाल रे दीटा पक्षी अच्छा, गोटे हूँ जीवात्मा गोटे हूँ पर ईश्वर। गोटे खाऊची आ गोटे अभिचा कषित गोटे देखुची है ना द्वैत होगला दीटा। तो मुंडक उपनिषद दीटा फिर आउ गोटे कहते आउ पठारे एकमेव अद्वितीय, अद्वितीय ब्रह्म। तो श्रुतिर अनेकता होगला तेणु कहते प्रमाणगत संशय मन रखता। प्रमाणगत संशय। फिर सेकेंड हूँ कौन द्वितीय शत्रु माने ज्ञान दृढ़ता न हबार आम पाखे शत्रु 3टा। गोटे हूँ श्रुतिर अनेकता रही आम ठीक धरी पारनु। सेकेंड हूँ असंभावना कौन आर अर्थ श्रुति वचन अर्थ आत्मा ब्रह्म कहुए आमको लगुनि असंभव लगुच। तो कहते प्रमेयगत। तो प्रमेयगत संशय कौन सतरे परमात्मा अच्छा सतरे मु परमात्मा मु ही परमात्मा एमती तो लगुनि ठीक रे। शास्त्र बारंबार कौच कि तुम्हें ब्रह्म प्रमेयगत। ये दीटा पर थर्ड लीड हो विपरीत भावना कौन मु तो शरीर मु तो छोट मु तो बड़ मु हूँ मोटा विपरीत भावना। ठीक। तो प्रमाणगत संशय शास्त्र ठीक न जानिबा कौन कहगला। देखो श्लोक देखो 99 ही यस्मा श्रुति अनेकता ये है प्रमाणगत। अर्थस्य असंभाव्यत्व प्रमेयगत। विपरीत भावना च विपरीत भावना च अद्राढ़ीयस्य हेतवः। अदाढ़ अर्थात ज्ञान रे दृढ़ता न हबार कारण ये कारण 3टा। ठीक। आपण जदि मने पकेबे मोर तो प्राय मन पड़ोनी करुणा पाठ अच्छी पढ़ला मु बतैला मन पड़ो। सेकेंड माने माने कौन सेटा पंचमहाभूत विवेक प्रकरण रे सेकेंड चैप्टर पंचमहाभूत सेकेंड चैप्टर फर्स्ट हूँ प्रत्येक तत्व विवेक। सेकेंड चैप्टर रे
72 ଶ୍ଲୋକ ରେ ଜ୍ଞାନର ଦୃଢ଼ତା ଟପିକ ରେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସତ୍ ତତ୍व ଏବଂ ଆକାଶ ତତ୍व, ଇଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। सत्य परमात्मा अस्ति, आकाश भी अस्ति, अस्तित्व तम देव। और जो आकाश तत्व माने सत इज इक्वल टू सत, सत प्लस जीरो इज इक्वल टू सत, सत प्लस रूप इज इक्वल टू आकाश। सत दीटा जगह समान, सत सेम। और जो रूप तेबे जाके आकाश आला। सेमती अग्नि, जल, पृथ्वी समस्त चिंतन पंच महाभूत प्रकरण ना। तो 72 रे कहउचंती ए बुद्धि रे भेद भावना आसुच। ए जगत रे देखे जाउची सबु भेद, काहे कि ना चित्त रे दृढ़ता हैनी। तो जानो कि एकाग्रता नहीं। बुद्धोपि भेदो न चित्ते निरूढ़ी याति चित्तदा अनेकाग्रम अनेकाग्रात संशयादवा रूढ़ भावस्य ते बद। तुम्हें को ना स्टूडेंट को पचार गुरु कि तुमर ज्ञान दृढ़ता आसुनी एकाग्रता जोगु न जोगु, एकाग्रता नहीं ना संशय जोगु, या तो ही देन निजे ही गुरु कहिवे कि तुमर को कारण रो तुमर असुविधा हो। ज्ञान चित्तर जदि ज्ञान होनी तो एकाग्रतार कमी। बहुत पिला देखिथे स्टूडेंट्स बहुत एकाग्रता, जमती सिद्धगढ़ रे ब्रह्मचारी मान को पढ़ाया पे जाए, वेदांत सर पढ़ेली एंड अद्वैत मकरंद, कई जन तो पूरा टोटल लिखती, आ के जन लिखते जन ब्रह्मचारी लिखते तथा पचार संग संग उत्तर दे दिए। एकाग्रता अच्छी तो बुद्धि शार्प अच्छी, सूक्ष्म अच्छी, तीक्ष्ण अच्छी, ताको ही प्रयोग करे कि विचार करे दरकार। तो निजे ही गुरु मु पंचदश सेकेंड चैप्टर ही जाऊँ कहते तुमर जदि दीटा कारण है, गोटे हूँ एकाग्रता नहीं, आ गोटे हूँ संशय अच्छी। तो कहते ए भितर कौन अच्छी? अप्रमत्तो भवो ध्यानात् आद्येनस्मिन् विवेचनम् कुरु प्रमाण युक्तिभ्याम ततो रूढ़तमो भवे। यदि प्रथम रे ध्यान साधन रे अप्रमत्त हो, एकाग्रता यदि नहीं बोले अप्रमत्त भवो, प्रमत्त प्रमाद आना तुम निराश भी हुआ पता नहीं एते दिन हेलाणी शुणुची किछि केबे हबो जना पड़ुनी, निराश होनी। ध्यानात अप्रमत्त, ध्यान द्वारा तुम बारंबार ध्यान करो, एकाग्र नहीं ना, एकाग्र न होबारु तुम श्रवण रे ज्ञान जानीदेल मु अहम ब्रह्मास्मि किंतु दृढ़ता रहुनी, ताले ध्यान करो। एकाग्र न होबा पे ध्यान करो। स्वामी जी मु पूजा करछु, अरे पूजा करछो ठीक अछि, किंतु पूजा करिकी ही उठिकी पळी आसीबा ता नु। पूजा गोटे स्टार्टिंग, ध्यानटा हूँ मेन। चिंतन कर से कौन ध्यान करो स्वामी जी? यही ध्यान करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि जोटा आम कहूचु सेटा को अनुभव करे। ध्यान ध्यान द्वारा एकाग्रता हो। आ जो द्वितीय स्तुति संशय अच्छी, सेकंड संशय के जना पड़ने, संशय दी प्रकार, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय।
ତ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରମାଣ ଦ୍ଵାରା ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତି ମାନେ ମନନ କରିବ ଶ୍ରବଣ କରିବ ମନନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣଗତ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। 74 ରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି ପରା ଆମକୁ ତୃତୀଦୀପ 7 ଚାପ୍ଟର 99 ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଫିର ପଳେଇଗଲେ। ଦେଖ ସେ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଜ୍ଞାନର ଦୃଢତା କେମିତି କରିବ ଧ୍ୟାନାନ୍ମାନାଦିତ୍ୟତୋପି रूढ़े भेदे वियत्सतो न कदाचिद् वियत् सत्यम सदवस्तु छिद्रवत् न च। ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲି ନା କି ଯେମିତି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଏ ରାଉରକେଲାରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯିବେ ଯିବେ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇକି ଯିବେ କୋଉଠି ଉପନିଷଦ କଥା ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବା ସିଏ ବସିଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନିଜାନନ୍ଦ ଜୀ ଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ଥିଲେ କଟକରେ ଚୌଦ୍ୱାର ରୋଡ ପାଖରେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ ସ୍ୱାମୀ ତେଜମାନନ୍ଦଙ୍କର ହିଁ କ୍ଲାସମେଟ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1983ରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କଲି। 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲି ଦେନ୍ ମୁଁ 83ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରେନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ କଟକର ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ କଟକରୁ ଯାଏ ତ ପାଖଟା ଅଛି ପଳେଇଯାଏ। ସେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମୋ ନାଁ ବି କହନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ନାଁ କହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ରାଉରକେଲାରେ ହେଲା ମୁଁ ଭାଗବତ କରେଇଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଏବେ ବୋଧେ ଆମର ଶଶାଙ୍କ ଶୁଣୁଥିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଥିଲା ଯେ ଏବେ କରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଫେବୃଆରୀରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ବେଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଜାନନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର କୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଷ୍ଟାଇଲର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇକି ମତେ ବି ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଚାରୁଥିଲେ रिसेंटली ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି कि तुम किस तरह से प्रवचन देते हो मेरे स्टाइल से जैसे नहीं वो शास्त्र को लेकर कोई वाक्यवृत्ति लिया वेदांत लिया पंचदशी लिया उसको श्लोक कर ठीक मगर चीज वही है कंटिन्यूस चलता ତାଙ୍କର ସକାଳ ସକାଳ ପୁରା आईएएस ऑफिसर टू नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर पूरा भर्ती जाउतले रोड रे 1 आवर से प्रवचन दउथा ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ ବଡ ହଲ୍ଟେ ଥିବ 150-200 ଲୋକ ଯେତିକି ବସିବେ ପୁରା ଟିପଟପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶରୀର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟପିକ ଆସିଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବାବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ 15-20 ବର୍ଷ ଭାଗବତ କରାଉଛି 3:30 ରୁ 4:30 या 3 ରୁ 4 या 4 ରୁ 5 ଏମିତି ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଅନଧ୍ୟାୟ ଦିବସ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏକାଦଶୀ ଆଦି ସେ ଦିନ ନିୟନ୍ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ 600 ବର୍ଷ 700 ବର୍ଷ 800 ବର୍ଷ 900 ବର୍ଷ 1000 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 ବର୍ଷ 10
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା, ଭାଗବତ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଛି। କି ଆପଣ ଆଉ ନଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ କହିପାରିବେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ। ନାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଏମିତି କେବେ କେମିତି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ପ୍ରବଚନ ଯାଆନ୍ତି, କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ, ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରିବା ବड़ा ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବିଚାର କର। ଖାଲି ତମେ ବିଚାର କରିପାରିବନି ବିନା ଗୁରୁରେ। ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୁରୁଟେ ମିଳିଗଲା ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯୁକ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ବି ରଖିବ ମନରେ, ତର୍କ କରିବନି। ତର୍କ ଶ୍ରୁତିମତ ତର୍କ ଅନୁସନ୍ଧୀୟତା, ଦୁस्तर्क त्यज्यताम। श्रुतिमत तर्क अनुसंधीयताम, अनुसंधीयताम तुम्हें करो, विधिलिंग रे तुम्हें विचार करो। दुस्तर्क त्यज्यताम, दुस्तर्क त्याग करो। तेणु करिब आकाश सत वस्तुरे भेद, दृढ़ न पर आकाश कभी सत्य हुए नहीं। चिंतन करो, एकमात्र सत्य परम ब्रह्म चिंतन, सदवस्तु अवकाश वाली आकाश नुह। एटा से टॉपिक रे थिला तो ସେଥିପାଇଁ कौन देखो दृढ़ ज्ञान तुमको दरकार, तुम्हें दृढ़ ज्ञान छाड़ब ना। तीन टा मन रखता तो फर्स्ट हूँ प्रमाणगत संशय, श्रुतिर अनेकता। सेकंड हूँ प्रमेयगत संशय, श्रुतिर अर्थ को न बुझा, परमात्मार स्वरूप को ठीक न जानिबा। आ गोटे हूँ विपरीत भावना, अर्थात मु हूँ ब्रह्म तो अनुभव होनी, धरी होनी, मु शरीर, मु मन, मु दुखी, मु रोगी, मु कहीं मरी जाऊनी, मु कहीं असुविधा होची, विपरीत भाव। अभिनिवेश भी कह मृत्युर भय, ये तीन टा रहिबो। असंभावना, विसंभावना, विपरीत भाव, ये तीन टा निश्चय रहिबो। तुम जे पर्यंत दोष को निवृत्त हैनी, जो प्रतिबंध रहुची, से प्रतिबंध को दूर करने कंटिन्यू साधना, कंटिन्यू रखा उचित, छाड़बनी। अच्छा, जानी ना गोटे अग्नि अच्छी है, गोटे मणिटे थाए या मंत्र द्वारा अग्निर निजर जलान जलैबार जो शक्तिटा धूमिल हो जाए। कि जो मंत्रटा घटीगला एवं मणिटा भी हटिगला, एगेन अग्नि शक्तिटा आसला। सेमते अहम ब्रह्मास्मि अनुभव यही प्रतिबंध जो कहूँ आम, किंतु अपरोक्ष अनुभूति होनी। संक्षेप शारीरिक ग्रंथ अच्छी, सेठी कहते पुरुषापराधि बगमय तू पुनः प्रतिबंधक व्युत्मसनान सफला, मणिमंत्र यो हो अपरगमे तू यथा सती पावका भवती धूमलता। बड़ा बड़ा सब श्लोक अच्छे आज्ञा बुझिया क्वेश्चन देख, जोटा मुझे कहली प्रतिबंधक अग्नि एमती गोटे अच्छी अग्नि जलुव कि मंत्र है अग्नि
ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ। ଆରେ ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ନା, ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅ, ସ୍ତବ୍ଧ କରାଉଛି କଣ। अब जन्मे जे सर्प यज्ञ कराइले, ये परीक्षित को मारिगला ପରେ ତକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ କେମିତି ତକ୍ଷକ ମୁଁ ଖୋଜିବି ମାରିବି। ନା ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରିକି ତ ବହୁତ ସାପ ଯାକ ସବୁ ମାରିଲେ। ତକ୍ଷକ ତ ପାୱାରଫୁଲ, ହଠାତ୍ ଆସିବନି। ସିଏ କଣ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚେୟାରରେ ରହିଲା, ସିଂହାସନରେ ରହିଗଲା। ତ ଆସୁନି ସେ, ଜନ୍ମେ ହେଲା କଣ ହେଲା ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା। କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଅନେକ ସର୍ପ ମରିଲେଣି, କଣ ହେଲା। ତକ୍ଷକ କାହିଁ ଆସୁନି, ନା ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେୟାର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନର, ସେଟା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କଣ କରିବା ନା, ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ କେବଳ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର କରିବା, इंद्र समेत तक्षकाय स्वाहा। संस्कृत शब्द देखते, इंद्र समेत, इंद्र सहित तक्षकाय स्वाहा, ताले ही जाई पारे। अच्छा करो ताले, जन्मे से पहले करो, आदेश दे देले। इंद्र समेत तक्षकाय स्वाहा, इंद्र मध्ये पावरफुल, तक्षक मध्ये पावरफुल। एमानक मंत्र तो हिलियो हलियो को लगला। आ कि समय हेले मंत्र जदि बारंबार बारंबार दृढ़ हो पलि आसता, ସେଇଠୁ फिर बंद है। वेद व्यास आसिले मना करे। तो देखते एते सब पावर जोटा जो धर्म अच्छी स्वाभाविक धर्म, ताको भी बंद हो जाଉଛି किसी गोटे प्रतिबंधक द्वारा। ये एग्जांपल कहा जाए, स्वाभाविक धर्म ताको कहते बंद होबनी, किंतु प्रतिबंध द्वारा लगुच बंद हो गला, ये भी मिथ्या। तो अग्नि रो जो जलैवा शक्ति किसी गोटे मणि द्वारा, मणि को पाखर रखंतु, मणिर प्रभाव रे अग्नि जलई पारिबनी। आउ मंत्र करंतु, किंतु ये दीटा जाक हटिगला, तो अग्निर स्वभाव हो सेमिति। ज्ञानर जो दृढ़ ज्ञान होची, तार जेतबेले प्रतिबंध रहुची, प्रतिबंध जो दृढ़ ज्ञान रही पारुनी, अदृढ़ रही जाउची, डाइल्यूटेड हो जाउची, ढीला हो जाउची। तो तीनटा प्रतिबंध मन रखता, पूरा एटा मन रखता। फर्स्ट होची श्रुतिर अनेकता। गोटे श्रुति कौन कहूची, आ गोटे श्रुति माने उपनिषद वेद। गोटे श्रुति कौन कहूची, आ गोटे श्रुति अलग कहूची, दीटा जगह विरोधाभास रहुची, श्रुतिर अनेकता। सेकंड होची परमात्मा विषय रे ठीक अर्थबोधता न हवा, प्रमेयगत संशय। एवं थर्ड होची विपरीत भाव। बर्तमान गोटे गोटे नहीं कि जाउछन, आचार्य को मानिया पड़ियो रे। गोटे गोटे नहीं कि जाउछन, कहउछन बर्तमान जो श्रुतिर अनेकता देखो मु बुझौछि, अनेक शाखा अछि, अनेक वेद अछि। तो 100 शाखा भेदात कर्म भेदात शाखा भेदात् कर्म भेदात् श्रुत कर्मान्यथान्यथा श्रुतकर्माण्यथान्यथा एवमत्रापि मा शंका। एवमत्रापि मा शंका। माँ शंकी बोलो, एवमत्रापि माँ शंकी। एवमत्रापि मा शंकी। इत्यतः श्रवणमाचरे। इत्यतः श्रवणमाचरेत्। कहते शाखा भेदात काम भेदात। वेदर अनेक शाखा अछि,
ବେଦର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି ଏବଂ ବେଦର ଅନେକ ପ୍ରତିପାଦନ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। କାହିଁକି ଅନେକ ଶାଖା ରହିଛି ବେଦର? କାହିଁକି ଅନେକ କାମନା ଅଛି। ଅନେକ କାମନା କାରଣରୁ ଅନେକ ଶାଖା ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବେଦରେ କି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରଣ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ବେଦ କହୁଛ ଓକେ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀର ଗାଈର କ୍ଷୀର ବେଶୀ ହଉଛି, ମୋ ଗାଈର ହଉନି, ତ ଗାଈକୁ ମାରିଦବା, ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କେମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଏଇଟା ବେଦ, ଆରେ ବେଦର ଯୋଉ 1,00,000 ଟୋଟାଲ 4ଟି ବେଦ ଅଛି ନା, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବେଦ, ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 1,00,000 ଶ୍ଲୋକ ହବ। 80,000 ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି। 80,000 ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି। 16,000 ଉପାସନା ରହିଛି। ଓନ୍ଲି 4,000, 4% ଉପନିଷଦ। ହୁଁ, ଏମିତି କେମିତି ସମୀଚୀନ ରହୁଛି? ଏମିତି କେମିତି କଣ? ଆପଣ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ, ସପୁରୀ, କଟହଲ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଥାଏ, ସେ କଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ତାକୁ ବାହାର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯାକ ଭିତରେ ଥାଏ ନଟ ଭଳିଆ। କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କି ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ସପରିରୁ। ଆରେ ଉପରୁ ଉପରୁ ସବୁ ବହୁତ ଛାଲ ତ ବାହାର କରିଦେଲ। ଛାଲ ବାହାର କଲା ପରେ ଯାଇକରି ଭିତରଟା ପାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାଲ ବାହାର କରିବନି, ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି। ସେମିତି ଇଏ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଦି ଛାଲ ଭଳିଆ। ତମେ ଯାଉନା ଉପନିଷଦ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର କାମନା ଅଛି, ତ ବେଦ ସିଏ ଦେବ। ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଲୋକାନ କର୍ମଚିଦାନ ମାୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ତମେ ଉପନିଷଦର ଛାତ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ଉପନିଷଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବେଦର ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ କେବଳ କାମନାକୁ ନେଇକି, ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ କାମନା, ବହୁ ଶାଖା ଅନନ୍ତାଶ୍ଚ, ବହୁ ଶାଖା यामिमं पुष्पितं वाचम प्रबदन्ते विपश्चितः। बहु शाखा अनंताश्च बुद्ध्य बुद्धयो व्यवसायिनः वेदवादरता पार्थन अन्यदस्ति इति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। भगवान मध्य एई कथाटा कहउछन्ते। 41, 42, 43, 44 चारटा श्लोकरे सब बुझुछन। सेकंड चैप्टर। बहु शाखा अनंतास, अनेक शाखा। ये ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏଣୁ ତମେ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶଙ୍କା ମତ କର। ମା ଶଙ୍କି ଶବ୍ଦ ତା ନା, शाखा भेदात कर्म भेदात अन्यथा अन्यथा कर्म श्रुतम। अनेक कर्म विषय रे कह जाइए, अनेक प्रकार कर्म कह जाइए, अन्यथा अन्यथा कर्म श्रुतम। एवं अत्र अपि मां आशंके, तुम्हें मोक्ष विषय चिंता कर नहीं, मोक्ष विषय संशय कर नहीं, से थाऊ तुम जोटा दरकार तुम नब। बहुत लोग कहने स्वामी जी एमती, अरे बाबा कदली चोपा, कदली अच्छी चोपा को कि खाऊ, चोपा को फिंग, कदली खाओ। ऑरेंज रो चोपा को कि खाऊ, ऑरेंज रो चोपा को। एबे जेमती कटहल हो, कटहल माने पणस, पणस हो, ड्रैगन फ्रूट हो, ड्रैगन फ्रूट बुझुछन ना, ड्रैगन भलिया लगुच से ड्रैगन फ्रूट। फिर
ଅନେକ ଫଳ ସପୁରୀ କହିଲି ସେ ତମେ ଚୋପରେ କାହିଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉଛ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫଳରେ ସେୟା ଥାଏ ନା, ହଟାଇବାକୁ ପଡେ। ପପିତା ମଧ୍ୟ, ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟ, ଚୋପା ହଟାଅ, ଫଳ ଖାଅ। ଯିଏ ମୋକ୍ଷ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଉପନିଷଦର ତତ୍ଵକୁ ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ମା ଶଙ୍କି, ତମେ ଶଙ୍କା କର ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣମ୍ ଆଚରେ, ଶ୍ରବଣକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଇଏ ଶାଖା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଛି, ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଅଛି। ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗ, ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହିଁ 80,000। आरण्यक भाग 16,000। उपनिषद भाग हूँ 4,000। उपनिषद हूँ 108टा। आउ सबु वेदर उपनिषद अच्छी, माने ऋग्वेदर उपनिषद, ऋग्वेदर मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। यजुर्वेदर मध्य समझ 4, सामवेदर मध्य 4, अथर्ववेदर मध्य 4। से भीतर गोटे मुक्तिक उपनिषद अच्छी अथर्ववेदर, ସେଇଠି ଡିଟେଲ କୁହାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତିକ ଉପନିଷଦରେ ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହନୁମାନଜୀ, ସେ ହଉଛି ମୁକ୍ତିକ ଉପନିଷଦ। ସେଠି ବେଦର 1180ଟା ଶାଖା କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶାଖା କୁହାଗଲା ନା, ଋଗ୍ବେଦରେ 21, ଯଜୁର୍ବେଦର 109, ସାମବେଦର 1000ଟା, ଆଉ ଅଥର୍ବବେଦର 50ଟା। ଏକ ମିଶିଲେ 11ଟା, 1180 ହେଇଯିବ। 21, 109, 1000 यानी 50। तो एमती अनेक शाखा रही। अनेक शाखारे अच्छा, फिर यज्ञ कर्म 4 प्रकार दरकार। अधर्यु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा। अधर्यु के जे चरुआ विद, होता जे घी पकेबे, उद्गाता जे मंत्र गाइबे, और ब्रह्मा जी पूरा कंट्रोल करे, जप करिवे, कंट्रोल करिवे, तांकरी आदेश रे सब हो। ये जो होता को कनेक्ट कराई छे ऋग्वेद सहित, ऋचैव होत्रम क्रियते यजुषा अध्वर्यम, यजुर्वेद अध्वर्यु सहित, सामोद्गीतम, साम वेद उद्गीत एवं टोटल मंत्र को नहीं के ब्रह्मा था। कामना अनुसार कर्म भेद भी अलग अलग। कारियाम वृष्टि कामो यजेत, वृष्टि वर्षा होने, खरा दिन आपण एबे मध्य देखुथिबे, खरा दिन तळे होथुबो, से पानी भितर रही के तपस्या करिके आदि करन्ति, यज्ञ करन्ति। वृष्टि काम, वर्षा जे चाहउचन्ति। चित्रया यजेत पशु काम, पशु चाहिए लोक जो यज्ञ अच्छे तार ना हूँ चित्रा यज्ञ। आ कारिया, ये कारिरी वर्षा वाला। शतकृष्ण लमायुष काम यजेत, आयु काम, जो माने बयस चाहते, स्वामी जी मु चाहूँ बयस, ओके ताले यज्ञ करो, शतकृष्ण यज्ञ। तो देख लो एते एते सब अच्छी, अनेक विधि, अनेक कर्म। आउ जे कह ना मोर सब दरकार नहीं, कारण जिते भी करो शरीर तो नष्ट कौटे अच्छे कि रामंकर कहांती, शांतनु कहांती, बड़ बड़ सब मनु शत्रुपा जी भी आछंती संसार रे पळेबे, केते तुम करे नाई। मु तो आत्मा ब्रह्म को जानिया पे चाहूँ। वेरी गुड। ये आत्मा ब्रह्म पे भाई भेद किसी ना, अभेद, अभेद तत्व ये ही विषय। मुमुक्षु को सेतपाई ये अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करिया पई संप्रदाय सिद्ध सद्गुरु को जीवा दरकार। स्वातंत्रेण अपि ब्रह्मान्वेषण न करिया,
मुंडक उपनिषद रे भाष्य रे शंकराचार्य कहते स्वतंत्र रूप से ब्रह्म अन्वेषण मत कर निजे निजे करदेव जंगल चलीगले कह मो नाई फिर मुंड खराब हो गुरु परंपरा गुरुंकर चरण रे बसिकी अध्ययन करिया पड़ो जदि किए बोले मु निजे निजे सब करदेवी ना परंपरा अच्छी वेदांत चिंतन बारंबार करो अच्छा श्रवण ताले काउ कहते रियली श्रवण करने मु शुणुची कथा शुणुची से कथाटा जस्ट मनोरंजन स्वामी भागवत कथा मध्य भागवत कथा यही पणस भाया जो कथा को हटे कि ताकू जो तत्व को नेबाक पड़िबो रियली वेदांत श्रवण होचंती कौन वेदांत जो श्रवण श्रवण प्रथम भी कह जाए श्रवण रे 6टा लिंग अच्छी उपक्रम उपसंहार अर्थवाद फल अभ्यास अपूर्वता उपपत्ति 6टा लिंग तो 6टा लिंग रे शुणिकी षडलिंग द्वारा ब्रह्म आत्म ऐक्य अनुभव करवा ही श्रवण 101 रे कहते वेदांता नाम शेषाणाम वेदान्तानां शेषाणाम् आदिमध्यावसानतः आदिमध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धी श्रवणं भवेत् इति हि श्रवणं भवेत् वेदांत अशेषाणम वेदांतानम अशेषाणम माने समस्त अशेष षष्ठी अशेषाणम वेदांतानम पूरा समस्त वेदांत षष्ठी षष्ठी बहुवचन आदि मध्य अवसानतः अवसान माने लास्ट शेष आदि मध्य और शेष रे ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम ब्रह्म आत्मनिर तात्पर्य ब्रह्म आत्मर ऐक्य ब्रह्म आत्मर ऐक्यर तात्पर्य ही करा जाइछि बोध इति धीहि ताको ही श्रवणम भवे ताको ही श्रवण कहा जाइछि कारण श्रवण कले प्रमाणगत संशय नष्ट हबो प्रश्न हम ना माने श्रवण द्वारा केमती संभव ना श्रवण द्वारा प्रमाणगत संशय जो शास्त्र रे अच्छी अनेक सेटा को देखिबनी जे बहु शाखा अनंताश्च अपरीक्ष लोकान चिंतन करके केवल ध्यान रहिबो आत्मा ब्रह्म चिंतन साधक को जी अंत बहुत साधक सूक्ष्म साधक जो आत्मा ब्रह्म चिंतन होउची आउ ये सब कहानी भागवत आउ एते इंटरेस्ट लगे गला तक मजा आसनी ओनली ब्रह्म चिंतन जब गजपति महाराज 2022 रे पवित्र भी जाइए 22 रे हनुमान अभिषेक होता अक्टोबर मासरे कैंप हुए स्वामी स्वरूपानंद जी गुरुजी मध्य आसते गुरुजी किसी नौले रामायण बोधे सुंदरकांड आ ये संकट मोचन आदि सब आ गजपति महाराज वेदांत उपर संस्कार अच्छी सॉलिड गुरुदेव तो शुणी तो लकीली सहित मोर संपर्क जो डिनर पर जस्ट वॉकिंग करो हनुमान जी को गेट पर्यंत 500 मीटर होता 3-4 राउंड मारो सेट करो गुरुजी अच्छे गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं दिया है मगर एक वेदांत का एक क्लास रहना चाहिए मैंने कहा कि शायद ये अभिषेक कैंप है और कनेक्टेड है हनुमान जी का अभिषेक इसलिए बाकी वेदांत का कैंप तो अलग होता है भावंत तो दैट आई लाइक दिस मुझे आपको कहली जो भी आप वेदांतर जो प्रवचन तक छाड़िए जदि वेदांत हो सपोज कुंभमेला गले गोटे भागवत कथा हो गोटे वेदांत हो बेटर वेदांत बसा भागवत मजा खाଇବା ପିଇବା बढ़िया मिलूँ लोक जीवा आसवा
ମଜା ପାଇଁ ତ ଆସେ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଜୀବନର ମଜା। ପଶୁ ବି ମଜା କରିଦଉଛି। ହୁଁ? ଜଣେ ଲୋକଟା କହିଲେ, ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଦହି କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ତ ପଶୁ ତ ହେବି, ଛେଳି ହେବି, ବାଘ ହେବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଦହି ଖାଇପାରିବିନି ନା, ଏଣୁ ଏଇଟା ଖାଇଦଉଛି। ଆମ ଉଲ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଆମେ ହେଇଛି, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରବଣର ପରିଭାଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ ବାରମ୍ବାର କରିବ, ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ କହୁନି, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, 102 102ରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ହିଁ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସମନ୍वय ଅଧ୍ୟାୟ ଏତତ୍ समन्वयाध्याय एतत् सुक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः सूक्तं हि स्वास्थ्यकारिभिः तर्के संभावनार्थस्य तर्के सम्भावनार्थस्य द्वितीयाध्यायीरिता। तृतीयाध्याय ईरिता। ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରର ପୁରାଣ ହଉ, ରାମଚରିତମାନସ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ତତ୍ଵ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବଟିକା ଭଳିଆ। ଭିତରେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ୟାପସୁଲ ଭଳିଆ। ମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ, ଉପରେ ଯୋଉ ଛାଲଟା ନୁହଁ। କେବେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେ ଖାଉଥିବେ, ସେ ଯଦି ହଜମ ହବନି, ସେ ଛାଲଟା ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ କଥାରେ, ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ହଉ, ବରାହ ପୁରାଣ ହଉ, ଥିବ ଉପଦେଶ ଥିବ। କଣ? ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବିଷୟରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ। ତେବେ ରାମଚରିତ ମାନସର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଦି ମଧ୍ୟବସାନା, ଦେଖିଲେ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅବସାନା ଶବ୍ଦଟା ଆମେ 101ରେ ବି ପାଇଲେ। वेदांतानाम शेषाणाम आदि मध्य अवसानतः, पूरा हुबहु ଏ ଶବ୍ଦଟା ଯାଇଛି। ତୁଳସୀଦାସ ଜି ପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ, ସେଇଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଦି ମଧ୍ୟ ଅବସାନା प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। राम प्रभु भगवान, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରାହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? କାରଣ ସେଟା ରାମଚରିତ ମାନସ, ବିଷୟ ହଉଛି ରାମ, ତୁଳସୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ରାମ। ତ ରାମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ସେ। तो सारा रामचरित मानस रे यही प्रमाण करा जायछि, एही मह आदि मध्य अवसान। देखिले, समस्त उपनिषद रे भी आत्मा और ब्रह्मर ऐक्य ही चिंतन करा जायछि। अच्छा, बर्तमान 102 रे लिखिले, एतत् समन्वय अध्यास सूक्तम। सूक्तम माने सूत्र, ब्रह्म सूत्र। अच्छा, ब्रह्म सूत्र रे 4टी अध्याय अछि। टोटल श्लोक होचे 5 5 5। ये जो 5 5 5 रे समन्वय अध्याय होचे प्रथमटा, सेठी 134टा श्लोक अछि। अविरोध अध्याय होचे 157टा सूत्र अछि। साधन अध्याय नंबर 3 186 अछि, एवं फल अध्याय 78 सूत्र अछि। मिलाने से 555। कौन हला? समन्वय अध्याय माने समन्वय पाद, अध्याय नहीं पाद, प्रत्येक पाद रे फिर अध्याय अछि। समन्वय पाद, अविरोध पाद, साधन पाद एवं फल पाद। समन्वय रो 134, अविरोध रो 157, साधन रो 186
एंड फलर 76 जीवन ना ब्रह्मसूत्र पढ़ा उचित जो मैंने अत्यंत गहन जावाई चाहते आपण मान समय मिलूँ बहुत लोगों को समय मिलने ना यदि जहाँ को समय मिलूँ ब्रह्मसूत्र पढ़ातु पढ़तु कहले ब्रह्मसूत्र हठात पढ़ी पारे नहीं जदि उपनिषद पढ़ी कारण उपनिषद सारांश को ही दिखाई ब्रह्मसूत्र पढ़े तत् शास्त्र योनित्वाद अब कौन बुझे जो शास्त्र पढ़ी शास्त्र ही कारण केमती बुझे तो एणु उपनिषद पढ़ला जदि 6-7टा उपनिषद पढ़देले मिनिमम 8-9टा पढ़देले तो बढ़िया 11टा पढ़ले तो आहरी बढ़िया देन ब्रह्मसूत्र पढ़े हठात जानते किसी बुझीपारे फिर मन मन विरक्त लगे है कौन ये सब शास्त्र ग्रंथ कि जीवन रे ब्रह्मसूत्र पढ़ा उचित जाना दरकार है ना। अच्छा समन्वय पादर पता केते अध्याय अच्छी 39 अविरोध पादरे 47 साधन पादरे 67 एंड फल पादरे 38 191 अध्याय अच्छी 555 तो सूत्र पादरे टोटल मिशे देले 191 अध्याय अच्छी एमिति योग सूत्र मध्य कारण योग सूत्र पतंजलि ता पूर्वर कराई मु कही योग दर्शन विषय बुझेला बेलू 4टी पाद समाधि पाद साधना पाद विभूति पाद कैवल्य पाद ये चेंज हो गला ये योग दर्शन समाधि पाद 51 साधना पाद 55 विभूति पाद 55 एवं कैवल्य पाद 34 सब मिले 195 एटा ऑलरेडी योग दर्शन पढ़ेला बेलू वेदांत सार बुझे तो सी भी योग एवं पुराना हूँ योग दर्शन ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी पर लिखले है आउ थे कहीदे समाधि पाद 51 साधना 55 विभूति 55 कैवल्य 34 मिलाने से 195 कहते समन्वय पादरे गोटे अच्छी कौन अच्छी ना धी स्वास्थ्यकारी भी समन्वय पादरे कौन कहते ना बुद्धिर स्वस्थता करने युक्ति को अखंड ब्रह्मर अर्थ संभावता द्वितीय अध्याय कहुई जो समाधि ब्रह्मसूत्र कहते कौन से सूत्रटा काली देखिए से सूत्रटा काली बुझे इंटरेस्टिंग हाँ बर्तमान दीटा मुझे अनाउंसमेंट करने चाहूँगी फर्स्ट अनाउंसमेंट हूँ 16 तारीख संध्या 4:30 ରୁ 5:30 प्रश्न उपनिषद ने भी हिंदी रे क्लियर 16 ରୁ 21 एटा मन रखता तो आसी जो वर्तमान पठे दे बोधे पठे साथी सेकंड हूँ मु गीता चैंटिंग कोर्स नौची राति 9 ରୁ 9:30 नेबी 21 मे रु आरंभ हो 21 मे प्रत्येक मास 8-10 दिन हम एथर मे मसर 21 ରୁ 31 फिर जून रे डिक्लेयर करी एमती कंटिन्यूस 20 मासर मुझे एवं आपण मानक ऑनलाइन रे ये जो मोर पटियाला लिंक रे सुनिया पे मौका मिले ऑलरेडी 40 लोग थे मुझे 15 चैप्टर शुणाऊली बर्तमान 20 मंथ हम बहुत लोगों संस्कृत भी सीखने के लिए कल ही कोई बोल रहा था नवनीत गुप्ता राउरकेला से मैंने कहा उसको अटेंड करो आई डोंट नो अटेंड कर रहा है तो संस्कृत उच्चारण केमती उच्चारण करेंगे से जाना पड़ो तो 12 चैप्टर मु शिखेबी कारण स्टार्टिंग रे कंपटीशन अच्छी गीता चैंटिंग कंपटीशन तो यहाँ अन्य माने शिखिबे भी ऑलरेडी 25 लोग रेजिस्टर कर ले एथर रेजिस्टर बिना हेनी रेजिस्टर करिया पड़ो ताहा हम ओनली 1100 रुपीज देवे कंटिन्यूस 20 मास थे 1100 देदेला माने 20 मास पर्यंत चले मास को 6-7 थर एणु जो मैंने करने ऑलरेडी 25-30 जन देले समस्ते जो मैंने देवाई चाहूँ दे दिंतु रेजिस्टर करने तो मो सहित कंटाक्ट करूँ दीटा जिनस थिला तो 16 तारीख क्लास एवं गीता चैंटिंग क्लास
एनी क्वेश्चन? କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ କାମ ଅଛି। हरिओम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हम्म 100 श्लोक में किताब में प्रिंट है शाखा भेदात काम भेदात, हम्म तो ये सही है आप ना, ये सही है कि नहीं? हाँ, तो शाखा भेदत कामन भेदत का सही में वो सेम द्वितीय है। विभक्ति लगाया, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगाया, डायरेक्ट कर दिया अच्छा, काम भेदत। हाँ, हरिओम। ओके देन, छुट्टी करें। हरिओम स्वामी जी, अहम ब्रह्मास्मि। हम हरिओम स्वामी हरिओम जी, स्वामी जी, ब्रह्मास्मि। हरिओम स्वामी जी, अच्छा, दंडवत एक प्रणाम। मिनट एक मिनट, ये स्वामी जी, प्रणाम। राउरकेला का नवनीत ज्वाइन किया क्या? खोल के बोलो हरिओम, अगर ज्वाइन किया है। नहीं किया। नवनीत कोई ज्वाइन किया ना? छोड़ो। ओके, हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी हरिओम हरिओम, आप मेरा हरिओम प्रोनाउंसिएट स्वामी जी, कीजिएगा। प्रणाम। हरिओम हरिओम स्वामी जी हरिओम। हरिओम।